अगर मैं किसी को कर्ज हसना दूं, पैसा 100 रुपया उधार दूं और उससे 125 रुपया वापस मांगूं तो ये सूद है, मिसाल के तौर पे पूछ रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसको अजनास दूं क्योंकि वो खाने की चीज़ है, यूजेबल चीज़ है, तो उस पे वापस लूँ तो ये नहीं है। इस पे जवाब दीजिए। और ये बताइए कि मैं अगर फिक्स कर दूं किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी लाख रुपए की है, मैं उधार पे उसको लूँ, जो कि हमारे यहाँ बहुत कारोबार है, किस्तों का कारोबार, वो किस तरह हलाल या हराम, सूद या बेसूद है? दोनों पे राय दीजिएगा। बिलाल भाई, जहां तक तल्लुक, मैंने पहले अर्ज किया है कि सूद की जो तारीफ की गई है वो एक जिन्स के बदले में वही जिन्स बढ़ा के लेना सूद कहलाती है। लेकिन यही चीज तो शायद फिर कारोबार भी यही होता है ना जी? कारोबार भी तो यही चीज होती है। नहीं, कारोबार में ये चीज और चीज होती है। कारोबार में आप हिस्सेदार बनते हैं, नफा नुकसान के बनते हैं। इसमें एक पार्टी जो है वो नुकसान की जिम्मेदार नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने 100 रुपया सूद पे लिया है और मैंने 120 देने हैं, तो मैंने 120 देने ही देने हैं। मुझे लॉस हो जाए, मुझे फायदा हो, मुझे 4 पैसे ज्यादा मिल जाए, ना मिले, मैं बाउंड हूं कि मैंने वो देने ही देने। हो सकता है मेरी असल रास माल भी जाया हो जाए, लेकिन देने वाला जो है वो मुझसे जरूर लेगा कि नहीं जनाब, तेरा मेरा सौदा तो इसका मतलब कर्ज के ऊपर अगर कोई कर्ज मांगे, हाँ, तो और वो कर्ज ना वापस लौटा सके तो फिर देखो जी, बात तो वो आगे लौटाना नहीं लौटा सकता तो वो देनदार तो है। ये ऐसी सूरत में तो वो माफ नहीं करते किस सूरत में भी। कोई दिवालिया हो जाए कोई और रास्ता निकालें, करें, वो एक अलग मौजू आ जाता है। लेकिन जहां तक अख्तियारी सूरत है ना, अख्तियारी सूरत में तो कोई भी एक पैसा भी माफ नहीं करेगा जब वो सूद लेने वाला। लेकिन कर्ज हसना में ये चीज होती है कि आपने कर्ज दिया अल्लाह की रिजा के लिए जी, जब वो दे सके दे दे, पूरा ही लेना, जितना दिया है उतना ही लेना है उससे। आज उसमें गंदम भी हो सकती है, उसमें जौ भी हो सकता है, जिन्स यहाँ बदल जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं रुपए के बदले में डॉलर जो है या रियाल खरीद करता हूं, तो दोनों की जिन्स अलग हो जाती है, उसमें रेट अप डाउन हो सकता है। लेकिन रुपए के बदले में रुपया बढ़ा के मैंने 100 रुपए की गंदम बेची, 100 रुपए के चावल लिए, जिन्स बदल गई, पैसे उतने ही रहे। नहीं, अब रेट आ गया, जिन्स बदल गई ना, ठीक है, पैसे उतने ही रहे। कोई 100 का माल मिला है, उसकी जिन्स बदल गई है, कोई बात नहीं है, रेट वो ज्यादा हो गया, कम वेस्ट हो गया, कोई फर्क नहीं, तो जिन्स बदल गई। यहाँ पर तिजारत आ जाएगी। मैंने पैसे दे के चीज खरीदी है उसके मुकाबले में, यहाँ खरीदा नहीं जा रहा इसको। अच्छा कोई साहब, जहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों है? जब इतनी बड़ी जंग है अल्लाह के रसूल के साथ, तो ये कैसे तस्फिया करें कि ये इस वक्त सूद में हम हैं या बेसूद हैं? क्योंकि सारा कारोबार लाहौर शहर का, पाकिस्तान शहर का, किस्तों पे, दुनिया जहान का किस्तों पे चल रहा है कि आप ये टीवी लें और किस्तों पे हमें पैसे देते, फ्रिज लें, गाड़ी लें, बैंक चल रहे हैं, और इस्लामी नाम भी हम इसको दे रहे हैं जी। फिर फ़र्क क्या है? असल में ये जो फ़र्क मैं समझता हूँ कि एक सबसे पहली बात ये है कि आप जुर्म की बुनियाद पर किसी से डील कर रहे हैं या दीन की बुनियाद पर डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो जो अभी भाई ने बात फरमाई कि जिन्स के बदले में जिन्स, आप वो गंदम अगर मुझे दे रहे हैं तो आप तिजारत की बुनियाद पर दे रहे हैं या कर्ज की बुनियाद पर दे रहे हैं? अगर कर्ज पे दे रहे हैं तो फिर तो आप सवाल ही नहीं कर सकते मुझे। और कर्ज हसना अगर कहते हैं अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, तो फिर तो आप तकादा नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी ये कर्ज हसना है, जब होगा लौटा देना। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो रहमतों के वो मतलब ख़जाने खोले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर देखो कि नहीं दे सकता तो उसको माफ़ फरमा दे। अभी मैं थोड़ी सी, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने किसी से मतलब लिया हुआ था कर्जा, नहीं दे पा रहे थे, वो तकरीबन 80,000 रुपया था। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं वैसे ही अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनसे बात करें, आपकी ये बात मान लेते हैं। मैंने जाके उनसे बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है, छोड़ दिया, 80,000 रुपया छोड़ दिया, कर्ज़े हसना था, छोड़ दिया। तो अगर उन्होंने कहा होता कि नहीं जी ये सूद पे देना हमारा, तो हम तो नहीं छोड़ते कि वो के सूद मिलता चला जाए। गाड़ी लेता हूँ जी, वो कमर्शियल बैंक है जी, और दूसरा है इस्लामिक बैंक जी। दोनों कहते हैं कि 100 रुपए की गाड़ी है जी, आप हमें इसकी किस्तें देंगे, गाड़ी हमारी होगी, आप इसकी किस्तें देंगे 120 रुपए जी। ये सूद है? ये बैंकिंग में एक जो इंस्टॉलमेंट्स पे, जो इंस्टॉलमेंट पे लेना जो है ना, वो एक तिजारत है और अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आपको जो है इंस्टॉलमेंट पे देता हूँ, किस्तों पे देता हूँ। मैंने कहा जी ये गाड़ी है लाख रुपए की है, लेकिन चूंकि आप पैसे इतनी देर के बाद देंगे तो आप जो है इस पर मुझे
20% آپ فرض کریں آپ مجھے دیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو مال تجارت ہے وہ تو فوراً آپ کے ہاتھ میں آسان کریں نا بات کو چھوڑ دیں، میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں. گاڑی پھر آپ نے 100 روپے کی گاڑی لی، دونوں بینکوں نے کہا 120 روپے دینے ہیں. جی ایک نے کہا یہ انٹرسٹ ہے، دوسرے نے کہا گاڑی کا کرایہ ہے. جی لینے دونوں نے 120 روپے ہیں. فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون سا سود ہے کون سا نہیں؟ اب جو بینکنگ والے انوالو ہو کے کہتے ہیں نا کہ بینک نے گاڑی جو ہے لی ادھر اور پھر اس کے بعد وہ اس کو سیل کر رہے ہیں، تو اب یہ تو تجارت کی بیس پہ اگر وہ انسٹالمنٹ، یہ ہمارے فقہ کے لوگوں کا جو میں نے پڑھا ہے، فقہ کے لوگوں نے انہوں نے انسٹالمنٹس کو جو نا جائز قرار دیا ہے کہ آپ ایک نفع طے کر لیتے ہیں کہ جی آپ چونکہ پیسے دیر سے دیں گے تو پھر ہم منافع تھوڑا سا بڑھا دیں گے. یہ جائز اس میں یہ جائز اس لیے ہے کہ جو مال آپ نے جو چیز خریدی، جو جنس خریدی، وہ تو اس کا بینیفٹ تو فوراً آپ نے لینا شروع کر دیا. گاڑی آپ نے انسٹالمنٹ پہ لی، اب پیسے تو آپ 5 سال میں دیں گے، لیکن گاڑی فوراً آپ کے پاس. نظام تو دونوں میں ایک ہی ہوا، لفظ بدل دیے شاہ جی ہم نے. نہیں، میرا خیال اس میں بلال بھائی بڑی بات اس میں فرق ہے. پہلی بات ابھی جو ڈاکٹر محمد حسن اکبر صاحب سے عرض کر رہے تھے، فرما رہے تھے نا، وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سوام بے سوائن یدم بے یدن. جو جنس ہوتی ہے نا اس کو اسی مقدار میں اسی شکل میں واپس کرنا ہوتا ہے. جو آپ گندم کی بات کر رہے تھے نا، مثلا گندم دی آپ نے کسی کو 1 مہینے کے ادھار پر یا سال کے ادھار پر، ایک مثال ہے، 1 بوری دی تو آپ 1 بوری ہی واپس لیں گے اگر آپ لیکن اگر آپ گندم کی جگہ پہ پیسے لیں تو ان دونوں میں فرق آ گیا. اب جنس نہیں نا، وہ گندم نہیں ہے، گندم کے بدلے گندم لیتے تو یہ ایک جنس ہے. اس کے لیے وہ شرط ہے کہ مثلا بے مثلا سوائن بے سوائن برابر ہونی چاہیے. اس میں آپ من کی جگہ پہ 1 من 10 کلو نہیں لیں گے، 50 کلو نہیں، کیش لے سکتے ہیں اس کے بدلے. کیش آپ لیں گے، کیش میں آپ جو ہے نا وہ طے کر لیں. وہ جو بھی آپ نے بات، دوسری بات جو ہے نا وہ گاڑی کی آپ نے بات کی. دیکھیے الاحکام تتغیر بتغیر الاحوال، حالت جب بدلتی ہے نا تو حکام شریعت کے بدل جاتے ہیں. اب جو نا اسلامی بینک وہ کہتے ہیں گاڑی ہم آپ کو دے رہے ہیں، گاڑی آپ کی نہیں ہے جب تک آپ اس کی پوری قیمت جو بطور امانت آپ قسطوں میں رکھ رہے ہیں نا بینک کے اندر، یہ آپ کی امانت جمع ہو رہی ہے. ابھی اس کا مالک ہے بینک، ٹھیک، اور بینک آپ بحیثیت مالک آپ کو یہ گاڑی دے رہا ہے کرائے کے اوپر. ٹھیک، آپ 5 سال یہ گاڑی استعمال کریں، مالک اس کا بینک ہے، اور آپ اس کا ماہانہ جو ہے نا اس کا آپ کرایہ ادا کریں. لیکن آپ جو پیسے وہاں پہ دے رہے ہیں وہ کرایہ کی صورت میں ہے. نہیں، کرایہ تو دے رہے ہیں نا آپ، جی وہ کرایہ دے اس کا بھی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آپ پیسے وہاں پہ دے رہے ہیں نا، وہ پیسے آپ اپنی امانت وہاں پہ جمع کروا رہے ہیں اس کی قیمت کی شکل، اس کی قیمت کے لیے کہ اگر اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو وہ آپ کی قیمت شمار کر گاڑی آپ کے نام کر دی جائے گی. تو یہ بالکل جائز ہے.